भाजपा की तरफ से आज आसनसोल नगर निगम का घेराव किया गया। आसनसोल नगर निगम में सभी भाजपा पार्षद, भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी तथा पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी इस मौके पर यहां उपस्थित थे। नगर निगम कार्यालय के गेट के सामने एक मंच बनाया गया था, जहां पर उपस्थित भाजपा नेताओं ने आसनसोल नगर निगम के पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जनता को नागरिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सभी 106 वार्डों में नगर निगम द्वारा दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन आसनसोल नगर निगम के टीएमसी पदाधिकारियों का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। इसी के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया गया और नगर निगम का घेराव किया गया। इसके बाद मेयर को ज्ञापन सौंपने की बात थी, लेकिन मेयर विधान उपाध्याय अनुपस्थित थे। इस पर आसनसोल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चैतन्य तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मेयर राम का नाम सुनकर भाग खड़े हुए हैं। वहीं इस बारे में आसनसोल नगर निगम के एमएमआई से सुब्रत अधिकारी ने कहा कि भाजपा द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि 106 वार्ड में विकास का कार्य नहीं हो रहा है, वह पूरी तरह से निराधार है। आसनसोल नगर निगम हमेशा लोगों के विकास के लिए और नगर निगम के विकास के लिए प्रयास कर रहा है। 106 নম্বর ওয়ার্ড থেকে 106টা ওয়ার্ড থেকে সমানে আসছিল কমপ্লেনের পর কমপ্লেন, না রাস্তাঘাট সাফাই, না কোনো রকম ড্রেনেজের সমস্যা, না কোনো রকম জলের সমস্যা, এমনকি শীতকালে পর্যন্ত জল পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ আমরা ওনাকে ঘুম ভাঙাতে এসেছিলাম, কিন্তু কি করে জানবো যে উনি রামের নামে ভয় পেয়ে উনি পালিয়ে যাবেন। ওনার নাকি বুকে ব্যথা উঠে গেছিল রামের নাম শুনে, তাই উনি পালিয়ে গেলেন। তো আজ আমরা ট্রেলার করতে এসেছিলাম যে না, যদি উনি এই রকম ভাবে যে আমাদের আসানসোলকে বঞ্চনা করা হচ্ছে, এই বঞ্চনার হাত থেকে যদি আসানসোলবাসীকে উনি উদ্ধার না করতে পারেন, তাহলে তো আমরা পিকচার করতে বাধ্যই থাকব। যখন আমরা পিকচার করতে আসব, তখন তো আর আমরা এখান থেকে উঠব না। আমরা এখানে সব রকম ভাবে ব্যবস্থা করেই যাব, যাতে আমাদের 106টা जीतेगा आसनसोल, हारेगा तृणमूल। जीतবে आसनसोल, हारবে तृणमूल। आसनसोल মানে বিজেপি, বিজেপি মানে আসানসোল। আসানসোল মানে বিজেপি, বিজেপি মানে আসানসোল। জিতবে আসানসোল, জিতবে বিজেপি, হারবে তৃণমূল। একটা आज কর্মসূচি ছিল যে 22 দফা দাবি নিয়ে আসানসোল কর্পোরেশনের ডেপুটেশন দেওয়া, কিন্তু মেয়র পালিয়েছে। ও পালিয়ে গেছে, পালিয়ে কতদিন থাকবে? আজ হাজার হাজার মানুষ, প্রায় 20,000 মানুষ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসানসোল কর্পোরেশনের সামনে এসেছিলেন। মেয়র ভয়ে পালিয়ে গেছে, কিন্তু মেয়রকে দিদিও বেশি দিন লুকিয়ে রাখতে পারবে না, জনসমক্ষে আসতেই হবে। আসানসোল পৌর নিগম আসানসোলের মানুষকে পরিষেবা দিতে পারছে না, তার দায় তাদেরকে স্বীকার করতে হবে। মেয়র পালিয়ে গেছে, রামের নামে ভয় পেয়েছে। রাম নাম শুনলে ভূতেরা পালিয়ে যায়, ও তো ভূত নয়, ও কেন পালালো জানি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।